Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Encontramos-nos hoje para uma conversa em redor da exposição do Anton Lamazares, Ainda é Dia. A exposição esta que recolhe ou que reúne 50 anos de trabalho da obra de Anton Lamazares. Creio que já terão tido a oportunidade, assim espero, de poder ver a exposição e, ao mesmo tempo, uma forma de nos acercarmos a um percurso e a um plano de investigação de alguém que dedicou toda uma atenção com imensa sensibilidade, com imensa sabedoria e que uma exposição como esta nos permite experienciarmos essa potência da sensibilidade e de sermos levados a estar atentos, a contemplar, a fruir de um estado de pura sensibilidade, como a que nos foi sendo trazida por estas obras de Anton Lamazares. Esta exposição permitiu fazer esse percurso, como disse, permitiu abrir longas conversas com Anton, que creio que se refletem naquilo que é a exposição que temos aqui. Conversas estas que também permitiram revisitar. Foi bom os momentos que passei com Anton a fazer esse percurso, a revisitar momentos e, quando nos encontramos nesse revisitar, também apuramos tempos, que camadas de tempo é que foram possíveis estar ali reunidas e que camadas de tempo temos hoje quando somos espectadores, observadores e fazemos o percurso desta exposição e conseguimos contemplar essas mesmas camadas. Nesta conversa temos connosco, pois, Bernardo Pinto de Almeida, que é professor catedrático da Teoria da História da Arte pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, conhecido historiador de arte e curador, foi também diretor da Fundação Coutinho de Miranda e depois José Luís Canido, jornalista, formado em Filologia Hispânica, curador de uma série de exposições que foi levando ao longo também do seu percurso e dos seus anos de trabalho. Anton Lamazares, que nos irá, muitas das vezes, eventualmente esclarecer algumas dos percursos que aqui se possam estar a fazer e nos possa reforçar algum desse percurso. Ainda é dia, eu diria que ainda é dia de começarmos a olhar para a obra do Anton e avançava com José Luís se nos podia, no fundo, dar um ponto de saída para aquilo que é a sua visão de uma obra como esta, destes 50 anos do Anton, quando se visita ou quando visitou esta exposição, o que é que sobressai, conhecendo o Anton e tendo acompanhado com o percurso do Anton Lamazares. Bueno, boa tarde a todas e a todos. Eu é a primeira ocasión que tiven de ver un traballo completo de Lamazares, ¿no? A primeira impresión foi un pouco paralela ao seu traballo. Gustaríame remontarnos un pouco ao inicio de todo, ¿no? Os anos 70, comenzo dos anos 70, todavía a ditadura franquista en pé, un país, Galicia, susumido na miseria, unha sociedade eminentemente rural, da que nace Anton Lamazares, ¿no? Desde moi cedo xa se intúen as súas primeiras obras, que como decía son dos anos 70. El ten unha serie de cousas que evidentemente foron evolucionando no tempo, metamorfoseándose, cambiando, pero ten unha serie de cousas que están claras e que a exposición creo que quedan patentes nestas 5 décadas e que é un pouco paralelo ao seu traballo. Refírome que a exposición o que demostra que é unha vocación inquebrantable por parte dun artista
hai unha intuición especial, pensando sempre que nun artista que nace nunha aldea galega dos anos 70, que poderíamos estar dicindo que case a Edade Media. E dende moi cedo, da súa primeira exposición, creo que ten claro, polo menos isto que eu interpreto, quen quere que sean os seus compañeiros de viaxe. O normal naquela época é que a súa pintura fora un pouco máis, o sea, optara por outros camiños, dunha pintura posiblemente máis naif, máis referencial, el opta por outras corredoiras, no? Moito máis complicadas, posiblemente moito máis ásperas, escolle xa dende o principio uns compañeiros de viaxe claro, esas referencias iniciais a Klee, a Paul Klee, co Ángelos Novus, pero tamén posteriormente a todo o que é o expresionismo abstracto estadounidense, basicamente Rothko ou Klein, tamén por dar algún nome máis preto, que pode ser Millares ou Tapis, no? Pero ao marxe dos nomes, opta por un tipo de arte moi claro, no? Que é a que ten que ver co sagrado, que podemos decir, co espiritual, e isto curiosamente o mantén durante estas 5 décadas, no? Na exposición é evidente. Diría que toda na afirmación de sensibilidade. Evidentemente. Como vemos, apresenta toda uma capacidade de ver, como referes, essa aldeia, essa formação dessa simplicidade, dessa comunidade da aldeia, mas o olhar do Lamazares está com essa simplicidade, mas logo está muito apurado para ir ao encontro daquilo que é todos esses companheiros que referiste do ponto de vista de uma hipótese de viagem. Também isso é uma demonstração muito curiosa, muito pertinente, que alguém num meio como este tem essa abertura. A aldeia transformou-se nessa relação com o mundo que o Lamazares soube trabalhar até hoje. Ou seja, transforma-nos a aldeia num conceito muito mais amplo. O contexto é importante. Muitas vezes o contexto inicial, todos o sabemos, condiciona a un artista, condiciona a unha persoa. É dicir, non é o mismo nacer en Madrid ou Nova York ou en Berlín que nacer na Galicia interior dos anos 70, non? Sim. Passava a palavra a Bernardo Pinto Almeida, que nos anos 80 se encontra com Lamazar, que o conhece, que vem em algumas das viagens à Galiza conhecer outros artistas que faziam essa ruptura, essa demonstração de que era possível seguir outros caminhos, dessa experiência, e porque também escreveu sobre Lamazar já nessa altura. O que é que vê dessa sensibilidade, como é que tem esse Lamazar desses anos e hoje, ao passar os olhos nesta exposição, o que é que essas camadas de tempo nos podem revelar? Buenas tardes a todos, creo que se oye bien. Yo quería empezar por agradecer públicamente a Antón, que es un querido amigo de mucho tiempo, de haberme invitado a escribir en este importante catálogo para esta grande exposición que aquí tenemos. Bueno, yo conocí a Antón el 84, creo. Dices ben. Sí. Nas Rías Baixas. Por aí. Con nosos amigos, Leiro, Paz, Sí, etcétera, sí. Moldes, Era un momento muy especial de lo que se pasaba en Galicia, porque empezaba un poco el movimiento Atlántica con José Antón Castro, que saludo, no sé si está, y donde estos amigos también, como Manolo, como Paco, estaban, y por esos años, yo creo que el 85 organicé en Portugal una muestra con obras de Antón. E foi moi sorpresivo para nós, que un portugués, vos que sodes, en fin, que sodes grandes señores, que vos acercarades, tiñamos as nosas bromas sobre o tema. Di, que pasa? Pero en esos años, yo creo que en Galicia
había unos cuantos artistas que estaban enseñando un camino para la pintura, como de algún modo en Alemania, un poco en Italia. Entonces es un momento muy especial, por eso lo he dicho, porque algo de muy fuerte se estaba pasando. Porque uno venía a Galicia, todavía las autopistas no estaban, ni tampoco todo este lado más cosmopolita que hoy se encuentra, pero por eso mismo esta generación, la de Antón, la de Paco, etc., era un núcleo duro de una transformación, desde mi punto de vista, más fuerte que el del arte español en general por los mismos años. Es verdad que había Ferran García Sevilla, pero del otro lado, pero no tantos. Quiero decir, por ejemplo, en esos años, Barceló, que es un gran pintor, por supuesto, pero estaba muy más académico, muy más, muy en una trip muy más manierista que la de los amigos de aquí de Galicia. Y entonces, yo debo empezar por decir que aprendí muchísimo con Antón y con estos amigos de Galicia, porque indicaban una posibilidad para el arte que era muy importante. Es cierto que es un hombre muy más viejo que yo. 7 días, 8 días. Antón viene del siglo XI. Es un místico gallego del siglo XI. Y entonces lo he encontrado a lo mejor en alguna abadía perdida ahí en los bosques, y desde entonces ha desarrollado esta obra, que se ve muy bien en la exposición que Antonio González, un grande amigo, ha organizado, y que lo felicito por eso, porque es una exposición que enseña a qué punto hay en un artista una fidelidad esencial a una misma línea que cambia permanentemente, que jamás se academiza, jamás se repite en los motivos, en las formas, pero donde realmente encontramos, y esto para responderte, donde realmente encontramos una coherencia extrema desde el principio. Hay pequeños cuadros en las primeras salas de abajo de los años 70 que no son todavía las grandes obras que después surgen en los 80, pero que contienen ya, desde mi punto de vista, yo diría esta angustia, que hay una angustia muy fuerte en la obra de Antón, esta angustia de relación con el espacio. Antón es un pintor del espacio. Su obra es soportada por su relación con el espacio. Es curioso que he visto por la primera vez, conocía de imagen, pero no había visto en tamaño natural, estas obras que son unas vistas aéreas, probablemente de Galicia, unas pinturas verdes enormes, que enseñan a qué punto, demuestran a qué punto Antón es un pintor del espacio. Son obras de algún modo cesarianas, pero no se han visto así, sino desde arriba, desde un avión cuando levanta... Disbe. Y como eso, yo creo que todo el sistema, digamos así, el sistema Lamazares, para responder a esta cuestión, que es muy interesante, es que los temas de Antón Lamazares están los mismos desde el inicio. Por supuesto se aprofundizan, por supuesto están más ricos hoy, por supuesto tienen una experiencia por encima que les da incluso del punto de vista técnico, y es curioso que Antón ha repintado algunos cuadros más tarde. Moitos, como si jamás estuviera contente con lo que demuestra también hasta qué punto su obra es una continuidad permanente, es un trabajo en proceso. Y en ese sentido diría que
la pintura de Antón permanece, desde mi punto de vista, como algo que nos transmite una experiencia que es al mismo tiempo, he hablado del espacio, sí, y mantengo, pero también del tiempo, porque transcurre en esta exposición 50 años de pintura, lo que es mucho en la vida de un pintor, pero siempre se ve renovarse la obra en nuevas floraciones, digamos, en nuevos modos de invención, en nuevas posibilidades de ampliar su propio sistema interno de referenciación. Pero ¿dónde coge Lamazares esta referenciación? Yo diría, y eso para mí es muy evidente, y por eso he dicho que es un pintor del siglo XI, que Antón de hecho es un místico, es un pintor cuya inquietación mística, en este sentido profundo de relación con la naturaleza, yo diría, si fuéramos a la historia del cristianismo, que Antón es un franciscano, es un hombre de la pobreza, es un hombre que dispensa todo artefacto, todo lo que está en exceso, y entonces su proceso no es un proceso minimalista, en el sentido que el minimalismo es una operación cosmética de retirar. No, su proceso parte de la pobreza. Quiero decir, parte, y es muy interesante que José haya hablado de la condición de Galicia, no me había más ocurrido, pero sí que es verdad, incluso en los 80, Galicia era una región pobre por relación con la otra España, digamos, pero había esta misma pobreza estaba en las iglesias románicas, en la escultura románica, en los grandes espacios esvaciados. Entonces, eso es más un estado de espíritu, un estado de alma, un modo de mirar el real, que una intención plástica o una voluntad de estar muy de moda o muy próximo a alguna idea de una pintura más limpia. No, su pintura es así porque su punto de partida es el vacío mismo de la experiencia espiritual, lo que se crea durante un transcurso donde se buscan los caminos del espíritu. Yo la veo así. Entonces, me habría encantado ver esta exposición, no tanto en este bello museo, pero antes en una abadía románica, algo donde se pudiera ver en su verdad más esencial la pintura de Antón. Y toda su pintura, si miráis un poco, es de hecho una pintura de la verticalidad. Toda su pintura es siempre una relación de espacio con el cuerpo del espectador, pero en vertical. No se puede. Él puede pintarla en el solo, sí, eso es otra cosa. Pero su pintura ascende. Si miramos con atención las figuras, que muchas veces en telas prácticamente abstractas, pero hay siempre un régimen de figura donde se siente que algo ascende, algo va como si para arriba. Entonces, aquí me gustaría mucho de oír a Antón. Gústame moito o que estás dicindo, Quere dicir que eu hablo todo o día. boto unha bomba, cando pinto un cuadro boto unha bomba. Gústame moito que todos coitando. Muchas gracias. Sí, aplaudo. Lo veo así. Eu tocaria a um ponto que creio que poderia entrar, que é como Antón vai à origem. Não a uma ideia de origem, mas como a ideia da natureza, Absolutamente, que se renova. E o que eu creio que o Antón é capaz na obra, é de ir a essa origem, apreciar essa origem e trazer-nos aquilo que a natureza nos traz sempre.
consegue nos surpreender. A cada primavera somos surpreendidos. E há uma capacidade para essa reinvenção. É como se, por mais que soubéssemos que entra uma nova estação, e por mais que se saiba qual é essa estação, ele vai a essa origem e cria uma relação com os seus pares, isto é, com o que é a história da arte, porque vai ao encontro dessa história da arte, não vai para a replicar, mas vai para se pôr na discussão dessa forma que a história da arte sempre nos mostrou, diria, daqueles que ao longo de toda uma vida discutiram o mesmo, isto é, propõem-se dizer o mesmo de formas muito particulares. E creio que este também é um ponto que é essa capacidade de ir a essa origem, essa limpeza nessa origem que eu acho que cruza com este momento, como é que isso se estende na obra do Antón. Eu aí diria que estou totalmente de acordo. Esta idea que Antonio González nos propone de irse a la origen tiene que ver, creo, con lo que llamamos originalidad. Originalidad no es hacer algo que no había más sido hecho. Originalidad es volver al origen. El origen no existe, por tanto, pero se puede volver ahí donde se imagina que existió un origen. Entonces, en ese sentido, yo estoy muy de acuerdo con Antonio cuando dice que siempre Antón dialoga con la historia, pero no con toda la historia. Por ejemplo, no se ve ni un momento de charla con Rubens, pero sí se ve... No es que sea malo. ¿Qué coño es el malo? Que pero no dopa tanto. No es eso. Pero sí con el Beato Angélico, con Fra Angelico, con Giotto, con esta idea de vacío que como que acoge los personajes que aparecen. Hay entre tantas obras maestras, una obra de Giotto donde uno se ve muchas auréolas, todas doradas, y es como... Ceros en la cabeza. Sí. Ceros en la cabeza. Y un cero en la cabeza. Vacío, Antón lo busca. No lo busca, pero su diálogo, por ejemplo, en el tiempo, puede pasar por Giotto, puede pasar incluso por los primitivos catalanes, que muchas veces apuntan. Que vin no ano 72 ali en Montserrat non, no Museo Nacional de Arte de Cataluña. Sí. Que son preciosos. Formidable. Que museo, hai que ir a verlo. Hai que coller autobuses e ir a ver eso, E logo ir ao Museo do Prado e outras cousas, claro. Y más tarde, a lo mejor sí, con Klee, por supuesto, que es una referencia. Museo do Home en París, arte oceánica, arte arte africano, artes primitivas, as grandes artes, as cousas referenciales. O arte antes de que nazca, cando empeza a nacer. Eso é un momento importante. Sí. Y eso es su proceso interior de dialogar, porque todo artista dialoga con la historia de una forma o de otra. Pero no dialoga, un grande artista solo dialoga con pocos a lo largo del tiempo de su obra, porque su obra tiene su tiempo y el tiempo es una cosa demasiado preciosa para perderla intentando de dialogar con todo el mundo. La obra de Lamazares, además, es una obra que contiene una dimensión esencial de silencio. Es una obra silenciosa, es una obra que se hace muy como si volvida hacia adentro de sí mismo, en un encuentro más profundo, no tanto con el ego, sino con el ser, algo que tiene más que ver con el lugar del hombre en relación con el universo. En ese sentido, yo la veo como, y Antonio lo dice muy bien, como una relación, por supuesto, con alguna historia de arte, pero atravesando épocas muy distintas. Las cavernas, por supuesto, la arte oceánica, a lo mejor, por veces, incluso en el Museo del Hombre, por ejemplo, se ve a veces unas puertas
con una inscripción preciosa y de repente es una cosa, wow, que nos toca profundamente. Después con los pre-renacentistas, curiosamente no con los renacentistas, no es el arte que lo llama, y a lo mejor con algunos, yo estoy pensando por ejemplo en Georges de Latour, que es un pintor de la luz, que donde no hay nada sino pequeño reflexo de la luz por veces en las obras de trabajo con color, con construcción, con... Y por veces la figura es como si fuera una lámpara encendida en la oscuridad. No esterco, encima do esterco, unha lámpara, un poquillo máis abaixo, pero eso, iluminar o esterco. Y eso es, si puedo hacer una relación con el cine, es una cosa que está del lado de Dreyer o del lado de Bresson, pero no está del lado del cine americano, por ejemplo. Non sei se queres avanzar. Sí, Bernardo citaba agora de Latour, ¿no? Que ten varias obras dedicadas a santos protectores da lectura, ¿no? E creo que isto tamén é clave na obra de Antón. É dicir, é un lector, digamos, creo, fiel, e tamén un tipo de lector moi determinado, ¿no? Que isto tamén se ve nesa obra, ao que el fai referencia en moitísimas entrevistas, inicial e final, a súa paixón por San Juan, que é un tipo de poesía moi concreta, sabe? E que aparece nas primeiras obras, pero tamén nas últimas, cunha homenaxe ao cántico espiritual evidente que é maravilloso a disposición que fixestes aquí, que tamén recorda moito a capela de Rozco, ¿no? Creo que incluso podría haber un pequeno xogo por detrás aí, ¿no? Tamén eu quería destacar o que fixo referencia a Bernardo, todo ese movimento de finais dos 70, 80 do Grupo Atlántica, donde Bernardo, posiblemente conjuntamente con Antón Castro, fixeron un traballo excepcional de reivindicar precisamente a unha xeneración que poderían ter 20 e poucos anos naquel momento, e que foi a primeira xeneración dende a República que dá unha resposta dende unha linguaxe contemporánea, pero sendo respetuoso cunha identidade, que creo que son os dous pilares onde se movían a maior parte dos artistas que formaron parte desa xeneración, Antón, Manolo Paz, Leiro, e outros pintores, ¿no? É dicir, ser respetuosos, ter claro, profundizar no que é a súa identidade galega, a súa identidade atlántica, e ao mesmo tempo engarzar cunha linguaxe contemporánea, é dicir, dar unha resposta ao que se facía dende outros lados de España, unha pintura moito máis figurativa, pois, bueno, dar unha resposta contundente precisamente dende outro lado, ¿no? É curioso tamén que Lamazares se move nunha especie de contradición constante por exagerar. É unha persona que viaxou muitísimo, viviu fora, antes falábamos, viviu en Berlín, viviu en Londres, en París, en Nova York, pero a súa identidade galega nunca perdeu. Quero dicir, a identidade galega está moi presente nas súas obras. Casi falaríamos dunha especie de eterno retorno, ¿no? Ademais, en todas as épocas, en todas as series, iso resulta evidente, ¿no? Resulta palpable, ¿no?
pero casi como concepto, como idea, como... Sí, una capacidad de lectura. Claro, que ven de aí, é dicir, un non só lee literatura, sí, sino que pode ter unha lectura crítica do mundo, esa é a posición creo, a posición de Lamazares, esa posición de lector, non só do seu entorno, sino, como decía Bernardo, da propia historia da arte, que fai unha relectura, bueno, é unha postura clara ante a vida, non? Sí, eu aprovecharía esta questão da leitura, porque neste trabalho com o Lamazares há uma parte que eu apreciei muito, que era a comunicação do Antão por silêncios. Houve muita desta conversa que se fazia por silêncios, ou seja, não era preciso que falasse. Havia coisas que se estavam a potenciar. E eu creio que elas se potenciam tal e qual como se potenciam nas obras. Há coisas que não têm que ser ditas. E, acima de tudo, porque o Antão tem essa capacidade e essa sensibilidade, que é fazer a leitura, no sentido de como é que a constrói, como é que se lê, o que é ler. E esse ler é porque o torna no som, na expressão, no corpo, na presença, na ausência, a mesma questão que se coloca para o ver. Portanto, por isso é que ele vem do 11, até o ponho mais para trás. Vem num princípio, não é? De um princípio dessa ideia do verbo. Que verbo é esse? E não é por acaso que cruza constantemente, e podemos aqui também abordar a questão da poesia. Que poesia é essa que o Antão nos traz? Ou seja, é uma capacidade de saber estar na leitura desses silêncios. E, portanto, quando nós olhamos para a natureza, ou quando nós vamos buscar essa Galiza, a forma com que ele nos traz essa Galiza é nessa discussão de uma identidade que não quer ilustrar. Ele não quer ilustrar a Galiza. Ele quer, quanto a mim, potencia essa hipótese de qualquer um de nós, que esteja num qualquer ponto do globo, poderá acercar-se à Galiza. Porque se for capaz de entrar nessa leitura, isto é, se tiver acesso a esses códigos que Antão transforma nos códigos universais, portanto não é preciso tirar um curso específico para fazer essa leitura, nós temos esses códigos e o Antão serve-se deles para levar essa leitura, para levar essa presença da Galiza àquilo que é a extensão do seu trabalho. E aqui cruza a poesia, cruza o mistério, porque acho que são pontos que ele mantém nesse potencial, e vai arriscar ainda mais com a construção que vai fazendo da presença da palavra na pintura, que eu continuo a achar que é sempre um risco, mas que é um risco que uns quantos arriscam e que ele assume esse risco, porque a criação do alfabeto Delfim é correr esse risco. Mas é um potencial que se abre. Portanto, eu aqui abria o fio de conversa para essa parte, por um lado, do mistério, desses silêncios e dessa ideia de leitura, porque o leitor que o Antão é uma leitura que o potencia como pintor. Claro, isso. O tipo de obra de Lamazares tamén require un lector, vamos a decir, especial, ¿no? Exige, não é? Não é para vermos em alta velocidade. Un lector silencioso, propenso a unha experiencia, a unha experiencia estética, en definitiva, pero que non que permite facer unha viaxe precisamente ao interior dun mesmo, ¿no? Que por iso penso que non, bueno, isto evidentemente pasa con casi todos os artistas, pero a obra de Lamazares require dun tipo de lectura especial. Quero dicir, penso que non se pode facer en grupo, non podes incluso ter unha visión máis lúdica da experiencia artística como permítense outro tipo de obras. Ten que ser algo casi... Tens que achegarte a ela casi como unha actitude religiosa, ¿no?
respetuosa para poder adentrarte en ella. De contemplación. Claro. Habría también esa... Yo estaba pensando cuando hablabais de esta relación con Galicia, que lo que siempre he encontrado en la obra de Antón, y de algún modo, y por eso referí sobre todo Paco Leiro y Manolo Paz, y en eso, de hecho, son tres artistas de la misma constelación, no solo histórica, pero a lo mejor sensible, es que, aunque muy distintos entre sí, es que los tres, creo, capturan no tanto Galicia en cuanto a una identidad, pero lo que en Galicia resulta de una ancestralidad celta. Yo veo por veces en esta simplicidad aparente, pero aparente porque de hecho es una cosa muy compleja que toma, como sabemos, 50 años a llegarla. Entonces, hay un poco en los alfabetos de Antón, en las obras que en un momento ya no tienen ni tela, ni cartón, ni nada, apenas queda la estructura, como si fuera el trabajo del tiempo que apercibimos, por ejemplo, en el caso de las figuraciones, en estos relieves que quedan de la cultura céltica y en Irlanda, por ejemplo, de algún modo en el país de Gales, mucho más que apenas en Galicia, pero que repercute en el arte cristiano románico gallego. Hay un transporte que viene de mucho detrás y que asegura en el arte gallego románico, que es riquísimo, es verdaderamente emocionante seguirlo, pero es tan rico porque creo, es una hipótesis, creo que no viene tanto del románico francés en este transcurso que se hizo en el siglo XI, ya hablamos, donde se hace el pasaje del románico a través de Europa, pero que viene de Francia y que se ve en Portugal, por ejemplo, muy bien. Es totalmente distinto el románico de Galicia de lo románico portugués, que es muy más francés, digamos. El románico gallego, desde mi punto de vista, viene más de más al norte, viene de la cultura céltica. Tiene la influencia del modo como los celtas inscribían sus símbolos sobre la estructura cristiana, porque hay un pasaje, los celtas no eran propiamente cristianos desde el principio, pero después sí que se convirtieron, pero manteniendo, como es normal, algunos signos de su cultura ancestral. Y eso yo creo que se ve en el románico gallego. Hay una especie de ancestralidad. Esa misma ancestralidad, creo, se ve en la pintura de Antón, que es una pintura... Estás falando do Pórtico da Gloria e tal, porque en platerías tamén hai unha cousa que ven alá da India e tal, porque e tamén, claro, temos a catedral que escoita estás falando de que é un asunto moi complejo, estás falando magníficamente, pero claro, na catedral temos aí un montón de camiños. Mucho. Y entonces en la pintura de Antón aparecen por veces esos símbolos que se podrían decir legados de una especie de inconsciente colectivo junguiano. É aí onde se traballa. É aí onde traballamos. Cando traballamos desde aí, desde o fuerte. Ese é o asunto. Como
en la escultura de Paco también por veces, ahora no la veo hace un tiempo, no sé qué está haciendo en este momento, pero en los 80 y 90, cuando la conocía mejor y la veía más frecuente, también por veces había presencias que no venían de nada de semejante a lo que se hacía. Era una cosa muy... É curioso, Bernardo, como hai unha serie de artistas galegos contemporáneos que optan, digamos, por aproximarse a outras épocas na historia da arte galega, especialmente o barroco. Sí. Vale. Algúns moi próximos ao propio Lamazares, e hai unha serie de artistas que prefiren, digamos, ir máis á esencia, ¿no? Ir máis a orixen e optan inicialmente, bueno, por facer unha relectura do románico ou de outras... Quer dicir que a presencia do barroco en Galicia tamén é moi importante. Sí, por supuesto. Non só na arte, sino na arquitectura, bueno, incluso na propia literatura hai un tipo de literatura que poderíamos engarzar co barroco, pero Lamazares, algún artista máis, opta por facer unha lectura unha relectura de outras épocas, ¿no? Sí, evolucionada, cambiada, mezclada, misturada con outras historias, pero que está moi ben apuntado. Escoita, teríamos un barroco, por decir algo, de paso quero facer un homenaje, todo o mundo saben quen son os meus amigos en Galicia, e vesen na miña pintura as miñas influencias, como non se vai a ver, ao revés, eu fago un homenaje a toda aquela persona que me inspira e todo isto. Pero aquí temos a un grande gallego que se chama Arturo Baltar, prácticamente un tipo desconocido. Ele, dicías ti moi ben, e gustame moito a reflexión que fixeches, que é a primeira vez que escoito de aquí, ninguén me a fixo, e nunca escrita. A min díxeme que si o minimalismo. Ti dixeches outra cousa, eu quero contar as cousas de outra maneira. Os franciscanos somos orden menor, porque San Francisco, eu estudiei con franciscanos, evidentemente de franciscano teño pouco, pero, sin embargo, importantísimo contaron eles. Conta as cousas ben contadas, contas con cariño, conta o importante. Pero, bueno, bien, e contáchelo. Entonces, no meu traballo o que hai de minimalismo, no, o importante é o que queda de franciscanismo. Daquelo conta o esencial, un recordiño, unha cousa importante, non fagas exercicio de estéticas, non vendas kilómetros por centímetros, etcétera, etcétera. No, gustame moito a reflexión que fixeches. Respecto ao noso barroco e Arturo Baltar. Arturo Baltar, a quen eu conocín, tería 18, 20 anos, te fai un exercicio popular, de arte popular, con referencia ao sagrado, con referencia ao popular. É por encima de todo, por encima de todo. Un pintor, todos, bueno, un pintor, un artista. Non hai un artista que aspire a algo se non traballa a partir do popular. Ou do propio. Que iso é moito máis fuerte que a academia, é moito máis fuerte que a historia do arte. E logo hai outras cousas, cando tes as chamadas antiguas. Esas chamadas, é que non as tes porque as merezcas, é que aparecen contra ti. Ti disme que ves no meu traballo verticalidade, cousa que me agrada moito, quere dicir que creo en Dios, que miro a divinidade, que miro para arriba, evidentemente. Hasta os alacrás fan eso, miran para arriba. Pero, escoita, é sorpresivo que me dis. Eu, sin embargo, hai moitas piezas miñas que teñen un sentido horizontal, pero gustame moito esa referencia. Bueno, a obra de arte, se non se mira como hai que mirala, ou, bueno, se non se mira como hai que mirala, non. Depende, a obra de arte depende que na mire. Se hai que mirar para arriba, se hai que mirar para baixo, tal. Pero, bueno, escoita, agrádame isto. E respecto ao barroco, teño que dicir que Arturo Baltar, que imagínome que
En fin, aquí estamos entre xente preparada, sabredes quen é, se non buscadio, é un exemplo maravilloso, 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 pero exactamente deste asunto. Hai que contar o que hai que contar, e contar as emocións como hai que contalas, etcétera, etcétera, e como o arte se pode manter ao largo do tempo desde un punto de vista propio. E propio significa punto de vista singular. Pase o tren por encima, pase o tren por debaixo. Arturo Bartal, que cando descubre un dos maiores cineastas español, pero internacional, que é Valdelomar, lle cambia toda a historia, ¿no? E decide traballar con Baltar, ¿no? Cambiando toda a súa previsión cinematográfica que tiña, e que tamén é un dos nomes a reivindicar na arte galega, ¿no? É curioso tamén o que apuntaba Bernardo, como cambia a obra de Lamazares dependendo do espacio. Son lecturas totalmente diferentes, ¿no? É dicir, aquí nun espacio neutro, como este museo, permite unha serie de lecturas, pero eu tive a oportunidade de ver esas obras en espacios cunha carga histórica importante, non só religiosos, sino espacios laicos, e como se suele dicir no mundo da arte, a obra resiste. Resiste espacio, resiste todo. E sendo a mesma obra, a lectura é distinta. Es muy interesante que en el caso de Antón, que es un pintor cultísimo, quiero decir, un pintor que dialoga incesantemente, sea con la historia de la pintura, sea con la literatura, aunque parezca que es un pintor de la simplicidad y todo, no, su cultura consiste, es una cosa que viene como una especie de filtro interno, de saber, y una vez más franciscanamente, qué tentaciones no seguir. Quiero decir, porque no es preciso, no es necesario cometer todos los pecados. No, bueno, escoita. Quedar con algunos escoita. más propios. Por ejemplo, hablamos ahí de Rothko y de los expresionistas abstractos americanos, que están, wow. Perdona, San Francisco antes de que ser santo, foi guerrero, foi poeta, foi o primeiro poeta italiano, enamorouse, tiroulle aos pais toda a roupa polas ventanas, escoita, gracias aos fillos dos ricos de Asís, colleu ali, foi a Porciúncula, rehabilitou a iglesia, etcétera, etcétera. Cuidado, no, hai que ser, escoita, no, hai que conocer a vida, etcétera, etcétera, bueno, cando se fala de arte de experiencia é unha broma, no, as cousas teñen que salir de dentro importantemente. Por eso quedó santo, por eso se hizo santo. Pero, por ejemplo, yo veo en la relación posible que evidentemente existe, porque Antón además ha vivido en Nueva York muy temprano, ha conocido toda esta arte que se hizo por ahí. No convento, primeiro no convento, eso sí que era comunismo, o convento. Antes de Cuba o comunismo, os franciscanos. Pero aquilo sí que era comunismo. Yo no veo, por ejemplo, tanta... O demais é broma todo, o demais é broma. Comunismo, eso é o comunismo auténtico. Tanta relación, por ejemplo, con Rothko, que es un pintor del vacío también, y un pintor absolutamente extraordinario, pero lo veo más próximo, en un cierto sentido, me encantaría saber lo que piensas tú, Antón, por ejemplo, de Cy Twombly, donde el vacío es un punto de partida. Cy Twombly no va en búsqueda de un vacío que sí que lo encuentra más tarde, adelante, sino en el caso de Twombly, el parte del vacío esencial. Apunto outro nome, a ver, Clifford Steele. Pero escoita, dis moi ben, a min gustan os dous. Eu diría que participo dos dous. Evidentemente,
Rocco ten unha cousa espiritual, etc. Tonli é máis lírico. Eu no meu traballo participo de moitas cousas, de moitas. Pero bueno, é que aí está todo. Pero bueno, eu se tuvera que referirme a alguén, entonces é que empezo e non paro, non? E digo, Polcle, Miró, bueno, pero dos referentes últimos, evidentemente está Manolo Millares, Tapies, falamos de xente grandísima, pero que se collemos a Paulo Chelo. Sí. E que pasa con Paulo Chelo? Pero xa quedamos Fray Angélico. Vamos ás covas de Altamira. Miramos o ceo pola noite, especialmente se estás cabreado e pelexado ca tua familia. Pois xa me dirás. Tes fame e non tes que comer. Cal prefiro? Ter fame e non ter que comer. Este é o punto de partida do traballo. E a presença do gesto. Bueno, pois eu estas pequenas cousas traballei sempre con elas. Pero mira, por exemplo, que en el arte que referiste ahora de Lascaux, las cavernas, las cuevas, ahí tienes el sentido de la verticalidad de que yo intentaba... No, escoita, porque vimos do mono, levantamos a cabeza e queremos alabar a Dios. Claro, esta non. Es esa verticalidad No, escoita, cousa, primeiro, eu considero-me cristiano, teño un alfabeto de Lefín, cristiano, elaborador e tal e cual, si levantamos a cabeza para ver as estrellas e para alabar a Dios. Evidente que é así. O arte mira para arriba. Mira para arriba, é evidente. Ainda, escoita, a prova é que nos fusilamientos de Goya están uns tipos que apuntan e hai un tipo que levanta as maus. De que carallo vades? Bien. Sim, eu falava da questão do gesto também como uma presença que vem ao encontro dessa humildade. E há uma passagem num dado momento, não estarei a citar todo, em que o Antão fala do pintor, que quando lhe falam da pintura, que lhe falassem dessa palavra, que o pintor como um labrador, dessa relação com esse gesto e com essa força e com essa origem. Eu acho isto sempre incrível, porque esta passagem não é uma passagem ao de leve. O que é esse labrador? O que é essa capacidade de trabalhar a terra? O que é esse gesto? E quando falamos aqui do Tombly, falamos também dessa capacidade de conseguir que esse gesto se mantenha coerente com esse todo. Não é um gesto do Sai Tombly, é o nosso gesto, no qual nos podemos rever. Não é? Esse labrador, que labrador é esse? Não é? Que capacidade é essa de nos acercarmos dessa terra, de darmos a volta e fazermos dela voltar a surgir a semente, e a semente surgir aquilo que é a nossa existência. António, há pouco falava das estações, da retoma das estações na relação com a natureza, não é? Vuelvo al inglés. Y luego, la cuestión de las estaciones tiene todo que ver con esa idea muy antigua del mundo agrícola, que es un tiempo que hay que esperarlo para coger, para semear, para hacer lo que la tierra pide, ¿no? Sim, é um tempo que nos convoca uma atenção, convoca-nos esse tempo, essa contemplação, essa possibilidade de espera, essa ânsia, essa inquietação, porque não sabemos o que vem, mas esperamos. E, portanto, perante este gesto, perante a pintura de Antão, há muito essa tensão, porque ela pode-nos apaziguar num dado momento, mas tem outros em que não. E há incluso en este tema del gesto, creo, y lo reví ahora visitando la exposición, porque yo conozco menos mal la pintura de Antón. Pero... No, escoita, nos conocemos desde o 84. Conoces. E vin aí o texto que escribiches que cando se publique, conoces. E tes instinto. Polo que eu percibo, pero percibo, non, é sustrato do baixo. Lo que quería decir es que la aproximación que hace es muy... Yo estoy muy de acuerdo con lo que dijeron, es que hay un gesto, pero que es un gesto de economía, como es del campesino.
De agricultura, esta pataca vale, bien, esta pataca vai, tírase, esta pataca, ahora tal, poporco, tal. Entonces hay una elección, esto sí, esto no, esto tal vez, hay un gesto muy que de algún modo tiene que ver con la repetición, pero la repetición prácticamente como ritual. Por ejemplo, la cuestión de Tapies. Sí, por supuesto, Tapies, bueno, que es un pintor absolutamente extraordinario y que todavía no está en el lugar que es el suyo en la historia de arte del siglo XX, está un pouco olvidado nestes días. Non é americano, é catalán, e tampouco pasan moi bons tempos. Eso se paga. Pero en el sistema Tapies, por decir así, hay algo que sustenta siempre la obra. Incluso en estos cuadros enormes de 5 metros, 8 metros de largo, que es la cruz. Siempre está ahí incluso en el T de Tapies, en la firma, está ya la cruz. Entonces la cruz es la presencia de sí, compositiva, horizontal, vertical y punto, y ya está. Y entonces toda la masa de la pintura, del volumen que sale del lienzo, todo eso es sustentado por el principio de la cruz, que desde mi punto de vista es la clave de donde parte la pintura de Tapies, su libertad de se exprimir casi hasta el límite de la sustentación. No es así con Antón. Antón ha mirado Tapies, lo admira, por supuesto, pero hace otra cosa. Tiene espacios que no están sustentados. Eso a mí me da una... Escoita, en Galicia Cruz, eso sería moi fácil. Os cruceiros nas aldeas, eu son da aldea, claro, porque son da aldea. Sí, pero mira, os que temos os zapatos, que andamos cos zapatos de punta, estou mirando para González, vos como sodes ciudadanos, xa non. Pero nós temos ainda a cousa antigua de andar con esa cousa. Ser da aldea, cando naces na aldea, é unha cousa tal. Pois tes os cruceiros, naces cos cruceiros. Bueno, eu por lo menos no que a mí me toca, respeto absoluto. Eu vexo un cruceiro e tiro para atrás, para atrás. E para mí é fundamental. Eu nun cruceiro non vexo unha cousa antigua, que va, vexo unha cousa fundacional, unha cousa antes. Algo que está aí, estará aí, sempre. Bien, entonces a partir de aí construyes. Pois neva, chove, etcétera. Eu non utilizo a cruz como utiliza Tapies. No. Eu utilizo de outra maneira. Ahora, lo que sí se puede ver muy bien, y en esta exposición, que tiene más de 200 obras, se ve muy bien, y eso es, diría, lo que me emociona más en la pintura de Antón, de que soy un viejo admirador, es que se sustenta sobre el vacío mismo. Y esto para mí es un enigma, cómo se soporta sin hacer recurso, digamos, porque la historia de la pintura también es la historia de todo el trucaje, de toda la capacidad de inventar sistemas visuales que sustenten la cosa. Pocos son los pintores del vacío, de hecho. En el siglo XX, por supuesto, Klee, que asume el vacío y sus figuras parecen surgir desde el nada, como si vinieron de la noche del tiempo. Clifford Steele, por supuesto. Say. Artista que a mí me axudou moito cando eu tiña 19, 20 anos, esas descarnaduras, artista que eu, desde pequeniño, desde o primeiro libro que vin, con 19, 20 anos, e vin Historia do Pop Americano, e vin Clifford Steele. E o que vin foi o que víamos os labradores, cando colles un carballo, colles unha machada, descarnas un árbol ou as paredes tal cual. Eso lo que está aí. Pero elevado arte, como facía él, claro. Lucio Fontana.
Lucio Fontana, que es a lo mejor uno de los más grandes santos de la cosa. Que quizá este también gesto, ¡pof! Por ese respeto ao tempo da agricultura, estas caligrafías de Lamazares son perforadas, non son pintadas. Ese alfabeto, quero dicir, hai unha especie de culto ao traballo na terra. E o gesto com uma pressão, com uma incursão, há uma força que fica ali gravada, há uma presença. Porque o gesto que segue a linha é um movimento. Este gesto não se fica só por este gesto de seguir a linha, é um gesto que incute uma força, vai com outra energia, que também estará nesse mesmo gesto da linha, mas este quer uma outra marca. Cando éramos pequenos andábamos todos cun pau e escribíamos, non? E volvemos ao mesmo tema, volta á infancia, volta ao fundacional, volta ao que está por detrás. Kilómetro cero, Lolín, para mirar as estrellas xa sabedes. Hai que subir ao Monte Faro. Ti sabes o que che digo, non? Sí. Claro, pero un día iremos. Oye, González, un día iremos a Montefaro aquí con os amigos e verás que as estrellas están máis cerca. A ver se ese día sale ben. Claro. Bom, ainda é dia, mas já é um pouco tarde. Queria abrir a conversa ao público, se tiverem alguma questão que queiram colocar-nos e que possam fazer parte também da conversa. Deixo essa possibilidade para quem queira avançar com alguma questão. Tudo tímido? Tudo esclarecido? Boas tardes. Gustaríame se poden falar, porque eu sei pouco desto, da parte máis matérica dos traballos do señor Lamazares, porque creo que no uso do cartón, do papel, non sei, hai como un franciscanismo tamén que dentro do seu sistema visual pasa a ser trascendido con esa sensación de lacados, non sei, se poden falar algo desto porque... Voucho responder eu. O mellor non é importante. Non, escoita, é importantísimo porque San Francisco, cando inventou a súa orden, cando inventou o seu asunto e todo o demais, foi pouquiño a pouco, e tardou un tempo de construir a orden e que os franciscanos funcionaran, estando en vida xa se rebelaron contra él, en fin, como pasan en todas as cousas, todo iso no tempo. Eu levo 50 anos traballando. Eu, desde que empecé a traballar, vou modificando pouco a pouco e todos os días vou aprendendo algo que eu que ve. Pero que ten que facer un pintor. Un pintor temos que estar vivos non vivos para non sei que, non vivos por negocios. Bueno, que por supuesto, digo, pues si non vivimos, pero especialmente vivos para a pintura. Entonces, ti pintas e todos os días tes que aprender algo. Se non aprendes algo, fatal. San Francisco, os franciscanos, escoita, os franciscanos, os comunistas, os non sei canto, pois igual. Olles, traballan todos os días para perfeccionarse e funcionar. Pois os franciscanos, eu neste caso, como pintor franciscano, que non me... que podría me chamar así perfectamente, pois cada día quero aprender un poquinho máis. E evidentemente eu quero que un cuadro que pinto desde o primeiro día que non sabía como se pintaba, eu xe quero que o cuadro sea mellor, evidentemente máis bonito, máis sencillo e máis devocional. E devocional é no sentido de que se te acercas a él, que che ofrezca algo. Bueno, porque se non pintas un cabalo, bueno, hai o chiste aquel, non? Li no outro día, que é a primeira vez, non? Que parece que en París, nunha subasta, apareceu un cuadro de Gauguin e puxeron un cabalo blanco, puxeron ao revés, e non sei, pero como é posible? Pero si o señor que pintaba os cabalos magníficamente. Bueno, en fin, hai que escaparse desta historia. No, o arte é outra cosa. O arte non é televisión, o arte é unha experiencia maravillosa cando te acercas como hai que acercarse
E, evidentemente, se te acercas fuertemente é un asunto espiritual, isto non significa que haxa que irse a India, nin nada, eu non fun a India, nin que isto, nin que outro, significa que tens que ir atrás e contar as cousas franciscanamente, con mínimo, pero con máximo. Porque o mínimo é minimalismo, non, o máximo é franciscanismo, conto mínimo, ben contado. E San Francisco inventou por eso orden de menores. Propoñíase nin máis nin menos que reinventar o cristianismo e acabar co predominio da Iglesia. Isto xa é un asunto antigo. Antigo, que falase desto, pero como non sabemos nada de nada, etcétera, etcétera, pero isto é o fundamento do chollo. Me gustaría decir una cosa basado en una observación de José hace un rato sobre el barroco gallego que me pareció muy importante por lo que habla de las materias en la obra de Antón. Es que, por ejemplo, en el caso del barroco, que es también una arte del vacío, mucho más que de lo lleno, en un momento podemos tener la idea del barroco como una cosa inflacionada de formas, de tal. No, el barroco también es y como Eugenio Dors ha comprobado, otra vez un español para hablar de las cosas, es un movimiento... Un catalán inteligente. Que los hay. Bueno, claro que los como hay. Las brujas. Y no, necesitamos. Pero es algo que nace, esta sensacionalidad del barroco, nace, como se ve por ejemplo en Rivera, que tiene algo que ver aquí con nuestro amigo, es una cosa que nace de una especie de lucha entre las materias donde algo ascende. Yo, cuando José ha hablado del barroco, me pareció que aludía a esto, pero me gustaría oírlo. No, tamén con isto que comentabas dos barnices que utiliza Lamazares en moitas ocasións. É curioso que a paleta cromática de Lamazares pode ser moi amplia, pero tamén está o barniz que é casi un incoloro, non? É un espello. Precisamente era o que iba a decir, que funciona máis como tamén como casi como unha corda da austeridade, non? Sempre se cita aquí, citamos moitas veces a Tapies, que bueno, Tapies non traballou barniz. No, Tapies fixo unha serie, Tapies fixo unha serie precisamente dous artistas como Antón e Tapies que podían estar na mesma órbita. Tapies nunha serie utiliza unha serie de barnices e resinas. Celebración de la miel. Exacto. Pero que abandonou rápido. Puntualmente. Porque non se sentía cómodo, non? Non se sentía cómodo, entendo que non se sentía cómodo e que non era o seu... Quero dicir, non era o seu mundo que lle transmitía esa utilización do espello, dos barnices... Chove pouco, escoita, chove pouco en Cataluña. Aquí chove. Non hai resposta. Eu utilizo barniz porque aquí chove. Aquí chove pouco, e iso, afortunadamente, parece que está chovendo pouco en Cataluña, que non ven mal. Perdona. Estas cousas que a veces Antón dice de xeito irónico, que tamén na súa pintura hai certa ironía. A veces. Pero que son reais, que de algún xeito marcan o camiño, non? É dicir, cando Lamazares está referindo a chuvia, pensemos nos charcos de auga e como funciona con un espello, e iso cho aporta o barniz, non? Y completaba que es la cuestión de dar uma dignidade ao material. Isso é uma coisa incrível, porque nós olhamos num primeiro momento, em 70, um cartão subiu à parede para se fazer pintura, e em 2024
um mesmo cartão sobre a parede e continua a ser superfície de pintura. E como é que estes 50 anos conseguiram fazer com que um material como o cartão resistisse, não fisicamente, mas do ponto de vista plástico, como proposta. Como é que aquelas tábuas, aqueles pregos, aqueles elementos que à partida seriam os mais banais, são dignificados e são objeto desta discussão do ponto de vista da discussão da própria pintura. Não são acessório. São eles matéria e matéria que se dignifica para a discussão. E se dignifica por um princípio que me parece também muito relevante. A simplicidade. Como é que é manter-se simples? E este é o ponto. E como é que esta simplicidade consegue estar a acompanhar estes gestos do Antão, acompanha essa observação da aldeia, dessa aldeia ancestral, não é a aldeia só como registro, mas como é que este, e eu acho que aqui na exposição isso é por mais evidente, como é que é possível mantermos por tanto tempo um cartão com essa dignidade? Quer dizer, como é que ele sobe e se mantém? E, portanto, esta também é uma força que eu diria que aqueles materiais, quando o verniz, quando a tinta, quando as superfícies, que nós vemos ali algumas que são camadas e camadas de tinta e que depois ainda levam essa camada dessa chuva que caiu e que criou reflexo. E este reflexo, também ele, é uma forma de nos aproximar ou afastar, de nos pôr em movimento perante cada uma destas obras. Porque nós não conseguimos estar parados para ver uma obra do Antão, destas que tem verniz. Porque andamos e temos que nos aproximar, temos que nos afastar, porque temos que encontrar posições e não a posição para ver aquela obra. Eu acho que isto também é outro ponto que conquista com o verniz, é esta ideia do reflexo que nos põe na obra, mas que também nos inquieta para uma relação com ela. E, portanto, não é de tudo nítido. E que às vezes este brilho podia ser para embelezar, é um brilho que vem provocar, quanto a mim, para a relação com a própria obra. Pero en la obra de Antón hay siempre, creo, esta cosa, tema elegíaco, digamos, de honor por el trabajo humano. Sí. Por ejemplo, el barniz, que es lo mismo que se utiliza en los barcos Sí, sí. de pequeños, ¿no? Digo, de los pescadores. La pequeña señal que Obreros, anuncia, sí. bueno, es una cosa que tiene que ver, como dijiste, con el trabajo humano. Y eso es del lado franciscano, una vez más. Bueno, é dos labradores, é do mundo agrícola. O mundo agrícola hai que traballar, hai que merecer as cousas, hai que tal, pero especialmente franciscano. Pero agrícola tamén, Agrícola tamén, sí. agrícola tamén, porque o mundo, a xente que do campo, a xente que está co ceo encima, saben que hai que facer as cousas, non ten que ver co mundo da cidade, ten que ver co mundo agrícola, e evidentemente co mundo franciscano as cousas importantes hai que logralas por medio do espírito. Xa sabes que no Novo Testamento, no Antigo, o espírito sopla donde quere. Entonces, bueno, pero hai que buscar que o espírito sopla donde queira. E se o buscamos, a veces sucede ou non, pero en todo caso é interesante propoñerse a circunstancia. Mais alguma questão? Não? Que? Fala alto, que non te escoito. Moitas gracias. Moitas gracias, Romero. Escoitei unha vez unha persona decir algo sobre a túa obra que me gustaría saber si te identifica, non? Decía que a túa obra era unha obra viva con profundas entrañas galegas en constante evolución. Bueno, eu sinto-me perfectamente identificado. E se ademais deso dis que é de Lalín, xa sabes, la luna, que está máis cerca do ceo. Non é de Lalín. Faltalle Lalín na máis, Era unha persona que te conocía moito. Faltalle Lalín na máis a todo eso. Gracias, Antón. No, gracias a ti, Romero. Bom, se não temos mais perguntas, queria agradecer a vossa presença
e agradecer também aqui este momento, que acho que nos serviu para podermos acercar-nos um bocadinho mais e perceber que ainda é dia. Muito obrigado. Uma boa noite. Graças.